Para mabira. Kananay. Yun. Mamaw. Ay, grabe. Yun. Fish on. Kay Sir Jamichi. Okay, amat-amat lang pre. Baw. Tatlo kita. Tatlugid. Kaya lalo nagbugat. At pasok dito. Ang akong hulugan nanay. Dyan lang. Sabit yan. Wala na yun. Sige ka na. Yan, sabit dito. Diyan pa. Isla. Diyan Kung ano si split ring. Ay, tagal. Sige, sige. Ay, yan ay. Hindi tumatanggal mo. Tanggal ka. Mat. Ay, hindi. Itong pula pala. Kung ano? Sa kay Sir Jam. Yung pula. Night seeker. Saan yung kanso? Ganso ready. Incho. Kanso ready. Matang gini. Yan na. Ay, ang laki. Ang laki. Mamsa. Mamsa nga. Amberjack. Amberjack. Yan na. Oo, yan na. Mamsa. Mamsa ni. Amberjack. Ay, sa wakas nakadali din. Aray, Yes, bawal. unlock. Woo! Baby. Thank you Lord. Yati ka. Aray. Dito ka tama. Oh. Night seeker. Kay Sir Jam. Power. Woo! Dito ka lang pala. Yes. Dito ka lang pala, Dito ka lang pala. Sige pre, ito diretso. Dito ka lang pala, ha? Woo! Sige Vance, doon. Dito. Dito Vance. Dito Vance. Sige. Dito. Dito ka lang pala, ha? Ang bebe. Power. Power. Mahulog na ako. Baka mga power din. Sige. Woo! Sabi wala. Nakadali din. Nakadali din. Nakadali. Yes. Ilawan mo natin. You know. Night seeker kay Sir Jam. Oh, hirap. Oh. You know. Tanggalin natin to. Ganso. Oh. Yan. Buyan pa. Power! Shout out kay Sir Jamichi. Yung jig mo 175 grams. Yung 3 jigs. Ayun na. Unlock.